प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लेंस फार्मूला। तो पिछले लेक्चर में हमने लेंस फार्मूला डिराइव किया था जब हमने कन्वेक्स लेंस का कौन सा केस लिया था, रियल इमेज वाला। तो आज हम कन्वेक्स लेंस ही लेंगे, मगर उसका कौन सा केस लेंगे, वर्चुअल इमेज वाला। और कन्वेक्स लेंस में सिक्स केसेस होते हैं, 6 पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो 5 केसेस में 5 पोजीशंस पे हमें रियल इमेज आती है। सिर्फ एक केस ऐसा है जब वर्चुअल इमेज आती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। तो उस केस से अब हम डिराइव करेंगे लेंस फार्मूला। यानी हमारे पास इस वक्त भी कन्वेक्स लेंस ही है, मगर कौन सा केस है, वर्चुअल इमेज वाला केस है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अगर इतना फोकस है तो यहाँ से भी इतना ही ये फोकस होगा। यानी यहाँ पर कहीं हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये हम ऑब्जेक्ट मानते हैं ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम जानते हैं कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, फोकस में से ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ये है रिफ्लेक्टेड रे हमारी। अब हम कहते हैं कोई एक रे आई पैरेलल, इस यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, तो ये कहाँ से निकलेगी, ये अनडिविएटेड चली जाएगी, ये बैंड नहीं हो जाएगी। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो अनडिविएटेड होके चली जाती है। तो हम देख रहे हैं ये जो रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज, ये दूर जा रही है आपस में, ये दूर जा रहे हैं। जो हम इनको बढ़ाएंगे यानी इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही, तो ये मीट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं हो रही, दे अपीयर्स टू मीट। यानी जब हम इनको पीछे से इनको बढ़ाएंगे, कहीं जाके ये मीट करेंगे। तो यहाँ जाके इन्होंने मीट किया, तो यहाँ पर इमेज बन गई। ये हमारा ए डैश बी डैश है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। और ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्टेड है, क्योंकि ये जैसे ये है सीधी और ये भी वैसे है सीधी, अपराइट इमेज है, वर्चुअल इमेज। क्योंकि ये रियल इमेज नहीं बनी, क्योंकि इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया रिफ्लेक्टेड रेज ने, दे अपीयर्स टू मीट। जब भी रेज अपीयर्स टू मीट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, तो उस वक्त इमेज क्या बन जाती है, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज बन गई हमारी। तो ओ ए जो हमारा है, अब अगर हम देखेंगे ओ ए जो है, ओ ए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी ओ से ए तक हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और हमारी जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट हम आ रहे हैं, तो ये माइनस यू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। ओ ए डैश जो है, ओ ए डैश ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, यानी ये भी इसके अपोजिट है, तो ये माइनस वी होगा। और ओ एफ जो है ये फोकल लेंथ है, और ओ से एफ तक हम जा रहे हैं, यानी इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये पॉजिटिव एफ होगा। और फोकल लेंथ को हम कैपिटल स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को वी, और ये दोनों इसके अपोजिट हम जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ये दोनों नेगेटिव है। तो हर ओ ए डैश और ओ एफ का वैल्यू मालूम है। तो ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिनमें ये वैल्यूज होंगे, और ए डैश बी डैश जिस ट्रायंगल में हो और ए बी जिसमें हो, ऐसी ट्रायंगल लेने की कोशिश हमें करनी है, खासकर जिसमें ए डैश बी डैश और ए बी हो, उन ट्रायंगल्स में वो ट्रायंगल हमें लेनी है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे ए बी किस ट्रायंगल का साइड है, इस ट्रायंगल का हम कह सकते हैं ए बी ओ, बी को मैं यहाँ लिखूँ इसके ऊपर, ए बी ओ एक ट्रायंगल हो सकती है, और
اے ڈیش بی ڈیش کس ٹرائنگل کا سائڈ ہے؟ اے ڈیش بی ڈیش او، یعنی ایسے ہی دو ٹرائنگل لیں گے جن میں او بھی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ٹرائنگل سنس triangle ABO is similar to triangle A dash B dash O. کیسے یہ سملر ہے؟ دیکھیے اس ٹرائنگل کا یہ اینگل اور اس ٹرائنگل کا یہ اینگل، یہ دونوں 90 ہے، ایچ 90. اور اگر ہم یہ اینگل دیکھیں گے، اینگل AOB، یہ تو اس ٹرائنگل کا ہے AOB کا، اور یہ اینگل جو ہے A dash OB dash، یعنی اینگل 1، چلیے ہم اس کا نام کہیں گے اینگل 1 جو ہے یہ ٹرائنگل AOB کا بھی ہے، A dash OB dash کا بھی ہے، یعنی دونوں ٹرائنگلز کا یہ اینگل ہے تو یہ کامن ہے. سو دیئر فور ٹرائنگلز آر سملر، کیونکہ یہ اینگل ایکول ہے، اینگل A dash is equal to angle A and angle 1 is equal to angle 1. It is common in both the triangles. So therefore triangles are similar by A similarity criteria. When triangles are similar, their corresponding sides are proportional. تو corresponding side اگر ہم اس چھوٹی ٹرائنگل کا اے بی لیتے ہیں تو اس کا corresponding side اس بڑی ٹرائنگل میں کون ہے؟ اے ڈیش بی ڈیش. اگر اس کا اے او لیتے ہیں یا او اے لکھیں گے، ہم او اے لیں گے، سو ڈیوائڈیڈ بائی اس کا کیا ہوگا؟ corresponding side کون ہے؟ او اے ڈیش، او اے بائی او اے ڈیش سے ایکویشن فرسٹ. اب ہمیں پھر سے دو ٹرائنگلیں لینی ہیں مگر جن میں اے بی اور اے ڈیش بی ڈیش ضروری ہو. تو دیکھیے اب اگر ہم اس ٹرائنگل کی بات کریں گے، اے ڈیش بی ڈیش ایف، ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے، دیکھیے یہاں سے یہاں تک یہ لائن اور یہاں سے یہاں تک یہ لائن، یہ ٹرائنگل ہمارے پاس ہے اے ڈیش بی ڈیش ایف، یعنی اس میں تو اے ڈیش بی ڈیش آیا تو وہیں دوسری بھی ایف تک کی ہونی چاہیے. تو اے بی ایف یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر ہم دیکھیں گے یہ لائن پیرلل ہے، ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کا نام ڈی رکھیں گے، تو اے بی اور او ڈی ایکول ہوگا. اے بی از ایکول ٹو او ڈی، تو ہمیں پتہ ہے ڈسٹنسز بٹوین دی پیرلل لائنز. تو اگر او ڈی اب ہم لیں گے، وہاں سے دیکھیں گے کوئی ٹرائنگل بنتی ہے تو وہ لیں گے. او ڈی ایف ہم دیکھ سکتے ہیں، او ڈی ایف، ٹھیک ہے. تو اب کون سی ٹرائنگل لیں گے ہم؟ اے ڈیش بی ڈیش ایف. ناؤ ان ٹرائنگلز اے ڈیش بی ڈیش ایف اینڈ اے بی او ڈی ایف، او ڈی ایف، او ڈی ایف. یہ دو ٹرائنگلیں بھی سملر ہے. کیسے؟ اس کا یہ اینگل رائٹ اینگل ہے اور اس کا بھی یہ اینگل رائٹ اینگل ہے، اور یہ اینگل جو ہے سے اینگل 2، یہ اس چھوٹی ٹرائنگل کا بھی ہے اور بڑی ٹرائنگل کا بھی، یہ کامن ہے. سو دیز ٹرائنگلز آر سملر. تو ڈائریکٹ لکھیں گے آلسو triangle A dash B dash F is similar to triangle O dash F, similar to triangle O dash F. When triangles are similar, their corresponding sides are proportional. تو اب ہم اس چھوٹی ٹرائنگل کا سائڈ او ڈی کہہ سکتے ہیں اور اس کا کون ہے؟ اس کا corresponding side A dash B dash is equal to اس چھوٹی ٹرائنگل کا ہم سائڈ او ایف کہہ سکتے ہیں. تو اس کا corresponding side کون ہے؟ اے ڈیش ایف. اس کا او ایف اگر ہے تو اس کا corresponding side بڑی ٹرائنگل کا کون ہے؟ اے ڈیش ایف. So this is second. نہیں پہلے ابھی ہم نے کہا تھا یہ جو او ڈی ہے یہ اے بی کے برابر ہے. او ڈی از اکول ٹو اے بی، بٹ او ڈی از اکول ٹو اے بی. تو یہاں ریپلیس کریں گے او ڈی کو اے بی سے تو ہمیں آئے گا اے بی از اکول ٹو اے ڈیش بی ڈیش از اکول ٹو او ایف بائی اے ڈیش ایف. تو یہ ہماری سیکنڈ ایکویشن بنی. تو فرسٹ اور سیکنڈ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کا لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اے بی بائی اے ڈیش بی ڈیش، اس کا لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ہے اے بی بائی اے ڈیش بی ڈیش. تو ان کے لیفٹ ہینڈ سائڈ اس ایکول ہے تو ان کے رائٹ ہینڈ سائڈ اس ایکول ہوں گے. سو فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ وی ہیو اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ او اے بائی او اے ڈیش از اکول ٹو اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ او ایف بائی اے ڈیش ایف. اب اگر ہم دیکھیں گے او اے کا ویلیو ہمیں پتہ ہے، او ڈیش اے اس کا بھی ویلیو پتہ ہے، او ایف کا بھی ویلیو پتہ ہے، اے ڈیش ایف اس کا ویلیو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ذرا اے ڈیش ایف ہم دیکھیں گے. اے ڈیش ایف یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے،
اگر میں اس کو لکھوں او اے ڈیش پلس او ایف A dash F is equal to OA plus OF OA dash plus OF لکھ سکتے ہیں اور OA dash کا بھی ویلیو ہمیں پتا ہے OF کا ویلیو بھی پتا ہے so we can write OA by OA dash is equal to OF by A dash F is OA dash plus OF ٹھیک ہے آپ ذرا ان کے ویلیوز دیتے ہیں او اے کا ویلیو ہے مائنس یو او اے ڈیش کا ہے مائنس وی تو او اے کا مائنس یو گیا مائنس یو ڈیوائڈیڈ بائی او اے ڈیش کا مائنس وی از اکول ٹو او ایف کا ہے اسمال ایف پلس پازیٹیو اسمال ایف او اے ڈیش کا مائنس وی او ایف کا پلس ایف اس کا مائنس وی اس کا پلس ایف سو بائی کراس ملٹیپلیکیشن بائی سی ایم so minus u into minus v plus f is equal to minus vf minus v into f so minus u سے multiply کیجئے یہ uv بن گیا minus uf minus u into f is equal to minus vf جس طرح اس سے پہلے کہ ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا جب ریل امیج والا کیس لیا تھا وہاں پر بھی ہمیں یو وی یو ایف وی ایف آیا تھا تو اس وقت ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا بوتھ سائڈز بائی یو وی ایف تو یہاں بھی وہی کریں گے ڈیوائڈ بوتھ سائڈز بائی یو وی ایف سے ڈیوائڈ کریں گے سو یو وی بائی یو وی ایف مائنس یو ایف بائی یو وی ایف is equal to minus vf by uvf uv cancel uf cancel vf cancel تو یہاں رہا 1 by f یہ بن گیا 1 by v is equal to یہ رہ گیا minus 1 by u تو 1 by v کو وہاں لے جائے 1 by f is equal جب یہ وہاں چلا جائے گا پلس بن جائے گا اور وہاں سے ہے minus 1 by u so this is the lens formula تو اس سے پہلے جب ہم نے ریل امیج والا کیس لیا تھا اس وقت بھی ہمیں یہی فارمولا نکلا تھا اور آج جب ہم نے ورچوئل امیج والا کیس لیا کنویکس لینز میں تو فارمولا وہی رہا تو اب ریل امیج بنا رہا ہے یا لینز یا ورچوئل امیج بنا رہا ہے تو فارمولا یہی نکلتا ہے وہ کنکیو لینز ہو یا کنویکس لینز ہو کسی بھی ٹائپ کا لینز ہو تو لینس فارمولا یہی ہے 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ریل امیج یا ورچوئل امیج سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امیج کیسے ہمارے پاس ہے ریل امیج ہے یا ورچوئل امیج ہے یا کنویکس لینس ہے یا کنکیو لینس ہے ہر صورت میں ہمیں فارمولا یہی ہے سو دس از دی لینس فارمولا